Yes sir! Day 2 E-bike live season. Yes sir! Si Owa kukuha ng pera. GOD. Baka naman. Yes sir! Pilitin ngayon sa tropa oh. Tropa. Tatrabaho pa. Ayaw pang mag-quit. Hindi mo kami naman, Sam. Ayaw pang mag-quit. Ayaw mag-quit. Ayaw mag-quit, yare. Yes, sir. Yes, sir. I-bake namin, no? Susunod, kotse na yan. Susunod, van. Si pare, oh. Ayaw pang mag-quit niya, no? Naku. Yung OG ba yun? Yup. Yes, sir. Subscribe ako daw pare, that may libreng ano eh. Damit. Yes, sir. Yes, sir. Piratahin, magsuportahan. Pare, abot kami ng pera, oh. Malinis pare. Malinis yan, ha? Cash out lang. Yes, sir. Yes sir. That's a lab. Tida, sila pa, mag-out na! Yo! Bad weather! Pero, the hassle! Let's go on. Must go on, sir. Yung tropa, ayan na. Pinag-click na namin. Yes sir. Yes, sir. Let's go. Hindi naman makasampay, nakaulan. Ano yung mga parinda namin. Yo, nakaulan. Yo, mood right now. Danya. Mood right now.